बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है व्यूअर्स। आज हमारे साथ फिर आशिक दीवाना मस्ताना जो मासी की बेटी की मोहब्बत में फना हो चुका है जी, दीवाना हो चुका है। तो ईद का मौका था, ईद उल अज़हा आने वाली है, 4 दिन रह गए हैं। तो ईद में ये बेचारा तन्हा है, तो हम कोशिश करेंगे इसका घर फिर आबाद हो सके, इसकी मुसाद फिर इसके पास आ जाए, इसके बच्चे आ जाए। तो थोड़ी सी ईद के मौके पर गपशप करते हैं। आज इधर करीब आ जाए जी। ईद है, आप बैठे हैं, ना आपने तैयारी की है, ना कपड़े पहने हैं, ना कोई, ये बाल भी कटवा दिए आपने। वादे मसात दस ईद दा तोहफा क्या भेजा, नाल फुल्ला नाल सजा भेजा। वाह, मेरे सीने विच दो चीजा हैं, दस दिल भेजा या सा भेजा। वाह भी वाह, तालियां होने चाहिए माशाल्लाह यार, माशाल्लाह छा। अच्छा अच्छा, ये बताएंगे ये कितनी ईद है जो आप मुसाद के बगैर गुजारेंगे? वे गोदा क्या बताएं कि सादा एक दी 10 साल दा ते ईद ता वाला साल बाद हम दे सारे किते एक ईद कितने अरसे दे बाद हम दे होते याद आंदी है असाजा दा जदा दे ईदा खुशी नाल मने दे आसे ते हुन ए पता कनी आज ईद है या पैसा है। नहीं, मेरे को लोग कहते हैं कि मुसाद और मोहब्बत है, लेकिन आज तक इंटरव्यू दे विच हंजू तो आए कि नहीं पे को। ओए गोदा गाल ते को क्या दसावा दे भला खुशियां भी कहीं को चक पेंजन, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेसी। वाह, मेरी चीख पुकार को फना दी यह तू चा बड़ा पता लग वेसी। वाह भी वाह, वाह भी वाह, वाह। भला रोवन अपने वासे थे आहा, तरो निकला पता लग वेसी, जिਵੇਂ उमर ने भी शाकिर दी 1 मिनट दा निभा पता लग वेसी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हुन जेड़ा ना तू फेमस थी चुकी माशाल्लाह, पूरी दुनिया देख दी है, कमेंट सामने किवें लोग मिलदे ना जानदे हो तो को जेरा जानदा कोई ना ते हर बंदा मसाद करते अलग जी। तो आप इससे पूछते हैं ईद आने वाली है, तो आप क्या कहेंगे मुसाद को? कुछ कहें, शायद वो ये वीडियो सुन ले। बस क्या यार, अल्लाह करे ईद खुशी दी थी वैसे ना मुसाद को जेड़ा को यकीन आके वीडियो जेड़ा हो सकते उतना तक पहुंच बने, या वो फैमिली तक मेरे को यकीन है देख से भी सही, अल्लाह करे ईद खुशी दी होवी, रब कोई दुख ना देवी, सदा वेढ़े दे विच रंग होवनी। मैं हां अधूरा मुझा, मेरे को ताई दुनिया दे उते कोई शय नहीं नजर दी बगैर हूं मसाद दे आसरे दे उते। सही कदा सारी जिंदगी किवें वादे मेले जिंदगी दे लगदे रहा सन, बहारा हो सन आसाना हो सू, भा बाल ते हाथ सेके हां, दरवाजा जा बंद कीती जालिमा सादा सफर ता देखे हां। वाह भी वाह, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। हाली तक मेरी गाल समझे नहीं, जेड़ा कोई तू आखना चाहनी ए समझे कैमरा कहनी ये मुसाद है, दिल दिया गाल नहीं दस साजो को दिल जा यार, आपने ईद इकट्ठे करे, बाल घेरना वे वाला तेरा घर बच बने। और मैं बच्चा था तो मेरे अक्सर खिलौने टूट जाते थे, मैं बच्चा था तो मेरे अक्सर खिलौने टूट जाते थे, मेरे रोने पर माँ आकर खिलौने जोड़ देती थी। सुना है कि माँ से भी बहुत उल्फत है तुझे अपने बंदों पर, माशाल्लाह तू आकर जोड़ दे यार, अब मैं खुद को तोड़ बैठा हूँ। वाह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, ये जो है ना, हमने कोई इसका मजाक नहीं बनाना, ना इसकी कोई ताज़ीब करनी है। ये हमारे लिए हमारा प्यारा दोस्त है, भाई है हमारा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ईद उल अज़हा आने वाली है, 2-3 दिन रहते हैं। तो इसकी जो फैमिली है, जो इसकी मासी की बेटी है, वो इससे नाराज होकर चली गई है, बच्चे भी ले गई है। अगर इसका कसूर है तो ये अपनी इस्लाह करे, अगर उसका कसूर है तो वो अपनी इस्लाह करे। तो ये ईद जो है ना, ये इकट्ठे मनाए। तो हम सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर मासी की बेटी, आपकी मासी की बेटी तक ये मैसेज पहुंच जाए, अगर आप दोनों की इस्लाह हो जाए, तो हम सब के लिए बड़ी बात है जी। तो एक दफा दुआ करते हैं आपकी लिए, आपका या अल्लाह मेरे भाई का घर बस जाए, आमीन। इसकी मासी की बेटी फिर वापस आ जाए, आमीन। इसके बच्चे वापस आ जाए, आमीन। तो फिर आप ख्याल करेंगे ना, इंशाअल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखे जी, ये जो है ना माजरत कर रहा है मासी की अपनी मुसाद से जी, हमारी भाभी होगी, इसकी मासी की बेटी होगी, तो माफी मांगे। अगर आपने गलती की है तो उससे माफी मांगे। जो गलती की है मुझे माफ कर दो। आखना मुसाद में को माफ करना, मुसाद ना मसाद सुन दी बैठी हुए ना, माफ क्या कर, ईद खुशी दी आवे गोदा वाला होन नहीं गुजर दिया ईदा, नहीं निंद्रम दी रात दी, नशे जा गोलियां भी आज नशा इंसान ते काम करे नू,
آج کے دیسا کیا نہیں کام کرے وہ بھی دھمکی دیتے نے سر اوئے دھمکی دیتے ہیں جی اچھا اچھا جی تو سب ماشاءاللہ بزرگ ہے آؤ ادھر سامنے آؤ نا آؤ سامنے کرو یہ ماشاءاللہ بزرگ ہے نانگ تک نہیں ویسی نا 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 خیال کرو ایسے عید آوڑا لیے نوے اوپو ملویرہ میں اگلے جا اچھا جی تو سا کیا کہ سوسی شودے دی مساعد جڑی ہے بیوی ہے واسی دی بیٹی بال بھی گین گئے روس گئے ہیندا قصور ہے یا ہوندا قصور ہے اسا کنے پسے بھی دو ہے ایک دوجہ کو معاف کرو اپنا گھر بسو بس اصل یہ دعا ہے تو سا ہوڑی کیا قسم اصل تک کھانا آباد ہوئے اللہ ہمیں جوڑ ہوئے قائم ہوئے اللہ ہمیں خوش نوار نتھن اللہ ہمیں کھانا آباد ہوئے اللہ ہمیں وعدے جذبے جوان جنون چ ودے ہیں محبت دی قید قانون چ ودے ہیں واہ واہ اسانو ڈر نہیں کوئی اعوذ بے بک دا اسا علی دے مرید ہے سکون چ ودے ہیں ارے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ مار نعرہ علی دا سردار وے منافق محبت رکھ تو مولا علی نال سردار وے منافق وے مار نعرہ علی دا سردار وے منافق وہ میں ملنگ ہاں یا علی دا وہ میرا پیر یا علی ہے وہ میرے پیر دا نعرہ وجدا گلی گلی ہے اچھا جی ویڈیو کو آپ ہم وائڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کریں رہے جی ماشاءاللہ بزرگ ہیں وائس اپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے تاثرات بتائیں آپ کی بھی بیوی کبھی روٹ کے گئی ہے ادھر مطلب ہماری بیوی جڑی ہے نا بہری بھی ہے گونگی بھی ہے اس لیے روٹ کے نہیں گئی نہیں روٹ کے نہیں گئی ہاں بچے نو تو گھر کو اپنے سب نہ آپ کو سنتی ہوگی نہ کچھ بتا سکتی بتا ہوگی سکتی تو اس لیے نہیں گئی اچھا اللہ کرے آپ کا گھر آباد رہے جی ماشاءاللہ یہ سچی محبت ہے اچھا جی اس وقت جو ہے نا اجازت چاہتے ہیں اجازت لینے سے پہلے نا آخری جو کہنا چاہتے ہیں دل کی بات اب کیمرہ ہم آف کرنے لگے ہیں یہ پھر چانس نہیں ملے گا عطا اللہ نیازی سے عورت کہتی ہے نیازی صاحب کوئی ایسا شعر سناؤ جس میں پوری آپ کی لائف آ جائے وہ کہتا ہے کہ دل اس کو دیا ہے اسی کا رہے گا دل اس کو دیا ہے اسی کا رہے گا ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے مسات چلے جی آپ کا اینڈ ہو گیا لاکھ تو پیار کے پڑھتا رہے من تر ساجد جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں